Goeiemôre te sê aan almal op hierdie pragtige Woensdag die 23ste November. Good morning. Nice to have everybody with us to Namibia and the rest of the world. Welcome to Infostream Namibia with Dirkas and Kaufeee. Gelukkig gaan so op 'n baie ernstige noot begin, maar dit werk nie. Right. Hier waar ons uitsaai werk dit net nie. Ons het altyd iets in die agtergrond wat aan die gang is. Goeiemôre almal. Baie welkom. Pragtige voor meneer Pierre sou dit sê 'n pragtige windstil oggend. Ek kyk hier uit hierbo van hierdie losie hier oor hierdie baie mooi gedeelte van Windhoek, moet ek sê. Olympia. Groen. Velde lyk mooi, spreiers loop. Ja, dis 'n baie lekker oggend. Ek hoop dit gaan sommer goed by julle. Ek hoop elkeen voel vanoggend reg vir die geveg. I think you and I have the biggest boardroom in the country. Ons het We can seat about 9,000 individuals. Ja, net hier buitekant by ons kan ons. So ja, ons doen dit voorwaar. Maar natuurlik elkeen het sy eie besluit in sy lewe geneem. Piet, spies is op. Môre Piet, Hallo Piet. baie dankie vir die inligting wat ons gekry het. Ek het die Volksblad voorblad nuus het ek en ook die beeld. So ons gaan nou gou daarna verwys. Baie dankie Piet vir die Volksblad nuus. Maar ons sal bietjie later praat ons daaroor. So today's the big day at Ja. the city of Windhoek. Ja. As ons so vinnig na die hoofblaai kyk, natuurlik, dis 'n erge storie. Mens weet nie moet mense moet vat of moet mense dit los nie. Nou ja, dit is nog 'n standbeeld in Windhoek, in die pragtige stad. Nog 'n standbeeld wat gaan val. Met trekker en ketTINGs omgetrek word en verwyder word. Is it going to be pulled apart with a tractor? Nee, maar dit is wat tradisioneel wat altyd gebeur. Right. Sien jy hierdie ketTINGs en toue en Like they did with that statue of Saddam Hussein. ja, I dit kom remember. mense sleep dit en so aan. Maar in elk geval vandag gaan die standbeeld voor die munisipaliteit se gebou verwyder word en dit was nadat 9 raadslede tydens 'n raadsvergadering op 27 Oktober vir die verwydering gestem het en net 5 daarteen. Maar nou ja, daar gaan nog baie stemme op en sê hoe kan dit gebeur? Von Francis is eintlik die stigter van Windhoek, nie die moderne Windhoek nie, maar Windhoek en dit was in 1890 gewees. Okay. En hy is ook die stigter van Swakopmund, wat min mense weet, 1892. Nou, hy was eintlik 'n soldaat, ja, hy was 'n sakeman, maar hy was soos enige ander soldaat in die oorlog, waar en die gemeenskap het besluit om hierdie standbeeld te bou en op te rig. At that time. Mense het geld bymekaar gemaak en gesê, kom ons eer hierdie besondere soldaat, hierdie man. En maar in elk geval, daarna word daar mos altyd konnotasies aan gekoppel. Right. So hoe dit nou ook al sê, dit gaan verwyder word. Maar niemand weet nog waarna toe dit gaan. So the question that I have in terms of statues being removed, obviously one can always argue that if the current generation does not necessarily agree with what happened in the time frame of previous generations, you can't really do anything about history, can you? Well, but what you can do is you can take a historic statue and remove it and say, okay, now that we've removed it, I don't have anything to do with that. It's not my fault. I don't want anything to do with that. But in the meantime, the statues in Namibia are getting bigger. They're getting more golden. Have you ever noticed? And We're now ugly. sitting with golden statues, holding babies into the wrong direction. I think some statues with babies being held should be pointing towards the Katatura Hospital. That is what I'm saying. So we are living in an interesting time when it comes to statues in Namibia. Wel, dit mag nou wees soos wat dit is. My vraag is net, wat bly oor vir die toeriste in Windhoek om te kom sien? Mense stap hier in met verwysingsboeke Sure. en hulle kom foto's neem van by die standbeelde voor van hierdie plekke en hulle verdwyn. Een na die ander ene. Yes. Nou, waar gaan die toeriste nou wat sê ons kom terug? Ons ken die geskiedenis van die land. Right. Ons voorvaders was deel daarvan Yes. en ons kom besoek het net om uit te vind
is nou gone, is weg. You try and remove a statue of Mao Zedong in China and see what Ja, happens. wel ek wag vir die dag wat ons die voorblad gaan lees dat die pragtige ou kerk dalk verwyder gaan word. Yeah. Ja, dis nog goed, dis 'n groot voorblad lees vandag, maar ons kan maak wat ons wil, dit gebeur. En dan die beleerde minister van Myne en Energie, Tom Alwendo, sê strenger benadering tot die toekenning van eksplorasielisensies is die regte ding vir Namibië. En dit was die slotsom van sy ministerie verklaring oor die omstrede Chinese mynbouer Zhengfeng investment. En dit was gister in die parlement gelewer. So ek dink hulle kom agter dat die toekenning van die eksplorasielisensies moet baie meer en sorgvuldig met keur gedoen word en nie net gegee word omdat daar dalk 'n groot klomp geld aan die einde van hierdie reënboog gaan wees nie. En hy het ingestem met ek sê ouens, ek besef ons het vroeër foute gemaak, ons sal moet anders te werk gaan in die toekoms. Great daarvoor. Goed, ek het nog 2 stories in die Afrikaanse koerante. En dan, maar jy kan maar een van jou die eerste deel. I've got an interesting one, and this is being reported in the Republican in one of the inserts this morning. Remember we spoke about the digital nomad visas a couple of weeks ago. Now, for those of you who might be interested in this, worldwide, people that are working remotely, let's say from their cell phones and also from their laptops, which means that they don't necessarily have to live in a specific place to work from, now can apply for what is called a digital nomad visa. Okay, and there are countries that are now accepting these digital nomad visas, which means that foreigners can basically enter into Namibia because they work remotely from their technological platforms or laptops or computers for that matter. They are not physically taking away any of the local jobs in the country. So in other words, these people are just residing in Namibia. They are seeing the beautiful country whilst working, and subsequently they are adding value to the country's economy by being here. So in other words, it would be like a working tourist that does not infringe on the physical jobs in terms of Namibia. And I find this absolutely fantastic. Watter land is deel daarvan? At this particular point, I don't know. I have not finished reading through it. But I just find it absolutely fascinating that if you are perhaps an individual or maybe a young person who would be interested in seeing the world because you are working off your laptop, then you can apply for a digital nomad visa. I think you can stay in a country for something like 3 months. So dis amptelik goedgekeur en dis van krag. So it applies. Yeah. And then from there on, let's say South Africa's got the same thing. You would be moving from Namibia to South Africa or Angola or Botswana or even the rest of the world. Ja, dis baie nice. Cool, né? Ek dink dis 'n baie oulike idee in afval. Ons moet kyk ons land en ek weet hulle is besig so Suid-Afrika om seker te maak dat ons grensposte die proses vergemaklik word. Right. Nie makliker sodat daar sluikhandel kan plaasvind nie, maar jy weet die rompslomp van massas papier versus dit wat vandag beskikbaar is. Scan, ry. Yes. Goed, Fly Namibia sê ons verkoop nie vliegtye nie. Die bestuurende direkteur meneer Andrei Kompion sê nie die maatskappy of sy geassosieerde entiteite het Air Namibia vliegtye gekoop of aanbiedinge daarop gemaak nie. Ons is nie besig om vliegtye te koop nie, ons verhuur dit, sê Fly Namibia se bestuurende direkteur. En hy was nog al redelik ontstel toe die koerant hom genader het en gesê is julle besig om vliegtye te koop? Wow. Sê it's not our business. Dis nie wat ons doen nie. So lees dit. En dan ook in die Afrikaanse koerant vandag, daar is groot planne om Henties Baai se glybaan en daai kom sê maar die pretpark, die vakansie pretpark op te gradeer. Gedeeltes daarvan gaan dalk reg wees hier soos die swembad en so meer. Koenie Steyn het die kontrak gekry en hy het gesê hy gaan probeer om te kyk of daar van die fasiliteite reg is. Die glybaan per se
moet heeltemal afgebreek word en weer oorgebou word. Okay. Daar is natuurlik 'n klomp veiligheidsaspekte betrokke. Sure. Dan wil hy ook 'n koffieshopie daar oprig. Hy sê want dit is deel van sy planne om die ouers daar te kry terwyl die kinders besig is om speel en baljaar. te baljaar en hy wil 'n mini golfbaan ook bou en dan die go-kart baan. Maar dit behoort alles die opknappingswerk het begin, maar hy sê die groot planne, die groot reg wees 2023 Desember, dan kan julle almal uitsien daarna. En dis my storie. Dis 'n klomp ander stories, maar ja, ek wil iets vir julle gee om te gaan lees ook vir 'n stap. Is Motoring Wednesday, kom ons laat waai met ons advertensies. Infostream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on Infostream Namibia, a whole new road, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. Infostream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ja, dis heeltemal reg. Heeltemal reg. Ons het almal getooi in swart vandag. Yes, did we phone each other? Is dit toevallig? Mohammed is ja, heel toevallig nee. Ja. Wat ek wou net sê, het ons nou iets begin soort van so ons besig met 'n beplanning vir 'n Black Friday wat ek al. Jy weet Dit ook. Mohammed baie welkom hier by ons. Baie dankie. Ja, ons het uitgesien na die geselsie en ek wou nou sê en die ou grysbaarde bymekaar. Jy weet, joune lyk die beste. Ek wil net vir al ons kykers sê, almal vandag. Hierdie man is jare jonger vandag. Yes, yes. It's Mohammed's Ja. birthday. Happy birthday, Mohammed. Ja, Big ja. round of Thank you, applause, thank all you, of you thank to you. Mohammed. We're not going to ask him how old he Everyone is. said Dirkas is going to sing for me today. Ja, happy birthday. Ons gaan matter ek gaan vir jou sing in al drie tale. Ek weet nie hoor. Jy's van TyreRack, ons bly jy kuier lekker saam. En terwyl ons vir jou welkom sê, kom ons kyk gou wie kuier vandag almal saam wie gesels. Right, so we've got all our very loyal info streamers with us Yes. this morning. We're saying, of course, hello to Piet. Piet is from Bloemfontein. Bloemfontein. Yes. Ja. Hi, Piet. Then Karen Malan, goeiemôre Ook 'n Karen. Vrystater. Ja. Ook 'n Vrystater, dis reg. Elisma de Klerk het ons ook gejoin vanoggend. Hallo Elisma, is lekker om jou op die show te hê. Môre, Pierre môre. Souden sê, môre julle streamers, dis 'n lekker warm dag, net jammer vir ou Koert wat nou 'n nuwe huis kry. Ja, ons sal maar Ja. vind waarna What goes up must come down at some stage, né? Dan Karretjies Carsons, hy sê ook rest in peace Koert. Karretjies is van Henties Baai. Ken vir karretjies Ons baie almal goed. ken vir karretjies, karretjies ek dink. Ja. En dan Karen Malan sê ons dapper helde val hier ook, moet maar Orania toe gaan. Dit word net vuil, niemand wil hulle skoonmaak nie. Okay, ons hoor wat jy sê Karen. Môre sê Victor de Kok, Maya Karsten. Sy sê hallo Namlan. Remember Maya? She's our gamer. Gamer, ja. Correct. E-sport gamer. Yes, and she says Namlan is die naweek by die SKW. Baie daar. So, miskien Maya as jy vir ons net kan laat weet hoe laat begin dit en are visitors allowed, because I would really like to go and have a Ek look dink at so. that. Ek dink so. Ons het 'n uitsending Saterdagoggend, maar as dit in die middag nog plaasvind of Sondag,
maar jy laat weet groot asseblief, dit sal lekker wees. Right. Ons kan ook daar 'n draaitjie gaan maak. Yes. Dan Karmaland sê daar is ook nou 'n groep wat kyk of mense net 4 dae gaan werk, maar hulle moet 'n 5 dae werk hulle moet 5 dae werk produktief wees. Should we not have a 4-day working week? I'd love that. Dit sou ek stem mos. I'd love that. As ons kan doen in 4 dae wat ons Ja. normaalweg doen in 5 dae en 'n ekstra dag af hê. Ja. Why not? Ek Why stem not? daarvoor. Right. Ja. Okay, ek ook, ek stem saam. Yeah, Okay. I'm also totally Ja. with you, Karen, Mohammed, on maar that weet jy one. wat, oud eendag vir my gesê, weet jy, hy vra toe vir my, jy weet, wat doen ek? Wat doen ek vir 'n lewe, jy weet, en ek verduidelik vir hom, toevallig in die hospitaal, ek het langs die ou baas gelê, Griek, hy was 'n Griek. En hy vra vir my 'n derde keer wat doen ek, en ek dink ek nou verstaan hy nie, ek werk vir televisie, hoe moeilik is dit nou? En toe ek nou weer vir hom verduidelik, toe stop hy my, toe sê nee, jy's besig om vir my te verduidelik, hoe maak jy geld om kos te koop, maar jy vertel nie vir my hoe jy lewe nie. En toe sê ek vir hom, maar wat bedoel oom? Toe sê hy, ons doen ons werk, en dan dink ek 12 uur of 1 uur, maak hulle besighede toe. Dan gaan sit hulle by shoppies, by siestas. Yes. Dan gaan sit hulle by mekaar en die ou manne en hulle gesels oor die lewe, hulle gesels oor hulle families. Yep. Hulle praat met vriende. Hulle drink saam tee en koffie. En dit doen hulle vir die hele middag. En dan is hulle weer produktief in die aand, veral wat toeriste aanbetref. Wow. En hoe leef ons? Ons Yes. werk ons vrek, hardloop van oggend tot so laat en dan vreet ons dik en dan gaan slaap ons. Dis die lewe. So eintlik leef ons nie. Yeah, we need to really consider. Right, kom ons kyk daar. Okay, dan sê Wessel Mostert vra wat se standbeeld breek hulle vandag af by die hof, dink ek nee, dit is by die munisipaliteit. Ou Wessel en dit is Koert van François wat sy laaste dag vandag het Staan voor die munisipaliteit. Yes. Ansie Burger, Ansie is van die see af, sy sê môre, die weer is heerlik, pak jou visstok en kom vang 'n vissie. Roan, Duplessis sê vir jou happy birthday man. Dankie Roo. Nou ja, dan Perison, waaroor rou julle? En then we've got China Blow, happy birthday Bosman. Lekker China sien jy nou weer. China. En dan Karretjie sê hallo Mo, geluk met jou verjaarsdag. Happy birthday. Ooh, these people are going absolutely wild here. Sonja Breitschneider is op. Fawaz Brenner. Ook een van my werkers. Okay. Sien julle nou? Ja, Daar sê hy. hele dop nie. Moenie nonsens aan jou nie. Ja, hy is nou terug. So it's also saying happy birthday. Maya Carson says visitors are allowed at Namland. As far as I know, I will unfortunately not be attending Namland, but Flip the Brain, he will be there. Okay, goed. Okay, goed, so we'll dankie. be chatting to them. Dankie But Maya ons sal flip sê. today is Motoring Wednesday, and we have Mohammed with us. And Mohammed, thank you very much for being on the show. Pleasure. We are taking a closer look about those little round things that we need when we travel either by motor vehicle or motorcycle or even skateboards. Yep. en even wheelchairs. Even wheelchairs. Even wheelchairs. For people like us who are approaching that age. Yes. Yes. Die naam TyreRack. Ek sal nooit vergeet. Toe julle dit opgesit het, of die gebou beset het. Wat my opgeval het is die groot naam TyreRack en die volgende was groen. Right. En tot vandag toe nog is dit soort van, dit staan net uit, dis net 'n landmerk daar neffens die groot winkels, plekke soos Boekowitz en so meer. Maar waar het TyreRack vandaan gekom? TyreRack is eintlik 'n naam wat 'n vriend van my ontwerp het in Suid-Afrika en hy het begin met sy klein besigheid in Pietersburg of nou Polokwane. Ja, hy het my genader eendag en gesê, hier is 'n goeie besigheid. Ek dink jy moet dit ook in Namibië begin. En toe begin ons dit in my broer het eers in Katima begin en ek het dit toe in Rundu begin. En the rest is the same is history. Ek moes Windhoek toe gekom het. Die kinders moes skool toe gegaan het. Ja, Kan nie in Rundu die beste opvoeding vir hulle gee nie. Ek verstaan. Ja, sure. En toe besluit ek
Well, ek weet dis 'n versadigde mark en sovoorts, maar if I do what I know best, to the best of my ability, then there will be a piece of the pie for me as well. Okay. En hoe dit gegaan tot nou toe? Dit was 'n struggle om in te breek in die mark. Ja. En maar ons is daardeur en ons is redelik bevestig, want baie dankie aan al ons loyale kliënte en vriende wat ons ondersteun oor die jare, maar ons is nou 9 jare oop en ja. Jy's 'n gesoute sakeman en ek wil net weet of die ou stelling waar is, want dit hoor ek baie. Hulle sê as jy wil longevity hê in besigheid, is daar net 3 markte waarna jy moet gaan. Die een is bande, die ander een is drank en die ander een is harde ware. Daai 3 goed, soos hardware shops. Daai 3 goed sal altyd bestaan maak. En brandstof. Please let's not talk about that. Ja, al is dit so duur. Al is dit so duur. Ja, tuurlik Mens kan nie sonder brandstof, drank, sigarette en so voort. Ja. En spykers. Dit hoekom dit so duur is. Dis hoekom dit so erg belas is. Ja, verseker. Want hulle weet mense kan nie sonder nie. Verseker, ja. Maar julle gaan natuurlik ook gebuk onder die wisselkoerse en die prys vir olie, die olie en so meer vir die vervaardiging van enige produkte, bande en so meer. 'n Groot nuwe revolusie in die wêreld van bande en die vorm daarvan wat ook aan die gang is. Weg van die met altyd gepraat van 'n tubeless band en nou sien ek maak hulle bande wat amper lyk soos honeycombs. Dis reg. Jy weet. So it will be airless. Airless, ja. Wow. Dit is redelik ver in produksie. Die navorsing is redelik gegel nou. Michelin maak dit. Die enigste ding is kostes is nog nie waar dit moet wees. So om dit grootskaal te vervaardig is nog nie winsgewend nie. Ja. Maar die tegnologie bestaan al. En ek dink dit is nader as wat ons dink. Paar jare van nou af gaan dit redelik algemeen wees. Basically, what do you call it? A tubeless tire or airless tire. Completely airless. It's not a solid tire. It's got certain support structures inside, so that gives it its rigidity. But also made of rubber then? All made out of rubber and other materials. So it still has a bit of give, so it will still be able to do a bit of shock absorption and everything else. But the advantage is you will not get punctures. And punctures are one of the main causes of accidents and also one of the main causes of loss of your tire. So you'll definitely have your tire lasting its full duration of what the tread can give you. As 'n band vir jou veronderstel is om 80,000 kilos te gee, jy gaan jou volle 80,000 kilos hê. That's incredible. How cool is that? Ja, dit is ongelooflik. Maar soos jy sê, wat ons nie weet nie, is wat die pryse gaan wees nie. Ja. Maar die ontwerp is absoluut revolusionêr as jy daarna kyk. Dit is. Wie kom met daai ding voor die dag gekom het. Kaufeee nog boodskapies daar? Well, at this particular point in time now, I think our viewers are just absolutely dumbstruck with the information that we're getting. Mark Barnard has just joined us as well. Môre Mark, hy's Mark. Hy sê môre is as ek kan sien Suid-Afrika reken hulle interest rate gaan binnekort op, dan sal ons volksspekulasie is dan nog 0.75%. So ons inflasie. Yes. Ja. Dat dit miskien daar gaan bly. Maar dit hang af wat gaan word met die rand en die dollar op hierdie stadium. Jy weet in dit ry soos Pieter Senekal gee dit ry so 'n bietjie van 'n wipplank die hele tyd. En dan is daar moontlikheid vir verhoging van brandstof en dan versterk dit, verstewig dit weer en dan is dit weer van die tafel af. I'd like to ask you, Mohammed, in terms of the supply of tires into Namibia. Make it worldwide. Where do most tires get manufactured? Well, currently, I guess the majority of tires get manufactured in China. I see. So even a lot of the recognized brands have factories in China. So we call them premium brands. Right. Have factories in China like Pirelli and Nexon, etc. Goodyear has some factories in China as well. But the majority of the budget brands are manufactured in China. Like the vast majority of them. Worldwide. Worldwide. And then they obviously get shipped in terms of containers. They come to port from there. They're imported. Correct. Yeah. Okay. We don't manufacture any tires in SADC.
at this? South Africa does manufacture tires. Okay. So South Africa, I think Bridgestone Firestone is a factory in South Africa, Continental is a factory in South Africa, Okay. Goodyear has a factory in South Africa, and Sumitomo Dunlop has a factory in South Africa. Okay, well, that's quite a range of brands being manufactured in South Africa. Correct. In fact, the South African tire manufacturers have been struggling lately in terms of trying to compete against the international market, and as a result, the South African customs has now implemented a dumping duty on tires coming out of China. Okay. And it's quite a high amount. It's 38.33% dumping duty to protect the South African industry. However, it's actually a double-edged sword, because you're not really protecting the premium brands. You're protecting the budget brands, and South Africa manufactures very little of the budget brands. I see. So nothing at all. So you're not really going to solve any problems other than the government's got a new revenue stream now. Yes. Yes. And also at the same time, what's going to happen is people will start importing from other countries other than China, where it's like tires may be 10% or 15% more expensive than China. Okay. In neighboring countries like Vietnam or Malaysia or Thailand, places like that. So Yes. but 10-15% more expensive is still a lot cheaper than 38.33%. So, yeah, that's interesting. Something that I've noticed, and I mean this is just the industry, that over the years, the cost of tires, in other words, you drive your vehicle, obviously it depends on what type of vehicle you drive, what type of tires on there, but it's not a cheap exercise putting up new tires on your vehicle, on your No, car. it isn't. It's ultimately a grudge purchase. It's a grudge purchase, like insurance, medical aid, that kind. You kind of don't want it, but you have to have it. Yeah. So I'd like to maybe just ask something like this. You know, whenever I buy tires, I make sure they are new and that the integrity of that tire is the best that it can be in terms of, first of all, my own safety, that of my family, my passengers and all that. But once tires get taken off, is there second-hand market for tires? At the moment, the second-hand market is huge and it's hurting the new tire market. So there are people who are not only buying the second-hand tires that come off our cars, they're buying second-hand tires that come off cars in Europe and Japan. You're kidding me. They are importing They second-hand are tires. importing tires that have been dumped overseas and selling them here as alternatives to new tires. And it's scary what's actually arriving on the local market, because there are winter tires, which European winter tires are not subjected, should never be subjected to the temperatures our roads use. Yeah, sure. Ever. Not even in the European summer are they acceptable, let alone in the African summer. Yet they are on people's cars. Expired tires, tires that are brittle and worn out, that as long as people can sell it for a fraction of the cost, and there are consumers that are willing to buy. We're sitting with this problem in the industry and it's really hurting us. We've got two options at our disposal. The one is obviously as an industry to lobby the government, which we are trying to do, to ban the import of these second-hand tires. Okay. And the other one is what I'm trying to do now is educate the public. I think that's more important. You stay away from these tires. They will kill you, and if they don't kill you, they will kill innocent people that you bump into. Right. It's happened in the past. It's happening consistently. Unbelievable. Yeah. Wow. Because Mark, he says, you just answered my question, the question that he had, and he says it's a sensitive question. He says these import cars, are their tires rated for Namibian temperatures? Let's say we all have, I mean, I've driven imported vehicles. Yeah, look, the tires that come on those cars should be disposed of immediately. Most of those cars have been sitting in lots Yeah. at the harbor in the dock somewhere for a long extended period of time. So even if those tires were good when the car got there, Right. by now they're extremely brittle and worn out, and they should be developing hairline fractures and cracks. Yes. So those tires should be disposed of immediately. They should never pass through a NATIS test at all. Yes. Secondly, the same importers of those second-hand cars are selling
are bringing containers full of tires which come from similar cars Right. and reselling them here anyway. So Yes. they're compounding the problem. So it's not just those tires on those cars. Okay. They're bringing in thousands more every month. Yes, Literally yes. thousands. Yeah. Sorry, Dirk, I just need to, I'm because in this I'm question, listening you know, because in the 80s, I remember when I basically was at college, in the 80s, you know, tire retreads became famous in the 80s. Is that practice still taking place? Yeah, so tire retreads still happen in the commercial tire industry. So in terms of trucks and yellow machines, things that they still use a lot of retread tires. And that's acceptable because they don't use them on the drive or steers, they use them on the trailers, so they get more mileage out of them. They're safer, they're not as dangerous. And the processes these days are better as well at retreading tires. So a carcass can have a lifespan of 2 or 3 uses, and that's that. I see. But for passenger tires and SUV 4x4 tires, it shouldn't ever be even considered. The dangers are just too much. The speeds that we drive on these days, the loads that we carry. Yes, yes. No, it shouldn't Stay even away. be considered. And I don't think there is actually a market, and I don't think there's actually anyone doing it in the SADC region. Yeah. There we have it. Wel, voor ons Fascinating. Ja, daar's 'n paar vrae, maar kom ons kyk gou of daar vrae is en ja. ons wat saam. Karretjies sê ook natuurlik, hy sê sekere mense verkoop second-hand tires wat se datums 10 jaar oud is. Does a tire, let's say even if it's never been used, it's been lying, let's say, on a shelf, because I know these tires have got dates. Yeah. Once that date is expired, that tire should not be used. Yeah, tires don't actually technically have expiry dates, but they're best before. And the best before is 10 years. Now the reason, 4 to 5 years. 5 years, The reason for that is simply because you cannot judge how tires are stored. So if a tire is stored in a moist, humid, cool area, then you should be fine. You can store it for a long period of time. But if it's stored in a sunlit place and exposure to elements, then that tire is degrading even on the shelf. Wow. So the rule of thumb is 5 to 6 years max on a shelf. After that, it should be disposed of. You shouldn't be selling that tire anymore. Of sê jy kry baie keer ouens wat sê jy weet net verwys na die motorfietsmark. Man, ek het hierdie motorfiets gekoop 5-6 jaar gelede. Ek het 1 of 2 keer met hom gery en hy staan net in my garage. En dan as hy inkom en jy wil hom koop, as jy vir die ou man, dan las jy die bande verander. Ja, maar jy kan sien die ding het nog nie geloop nie. Maar wanneer hy 6 jaar of 5 jaar gestaan, jy weet in 'n garage, Raak ontslaaf van dit. Dit is 'n feit dat die oppervlak van daai rubber en teer is letterlik die grootte van 'n man se hand. Dit is die oppervlak van 'n band met kontak maak op enige tyd. Dit is ook waar dat mense koop agter die looks aan. Dis 'n fashionable ding. Ek het hierdie Nobblies, ek het hierdie rough en tough band. En dan met daai band wat eintlik by uitstek gemaak is vir off-roading, gaan ry hy 240, 260 km/h. My vraag is dood eenvoudig is: het die koper of die gebruiker genoeg kennis van 'n band se loopvlak en die spesifikasies aan die buitekant van die band? Nie genoeg nie. Dit is die handelaar se verantwoordelikheid, se plig eintlik. Sure. Om die customer in te lig. Die eienaar, ja. En vir hom te laat weet dat dit wat hy doen, wat hy soek is eintlik nie wat hy nodig het nie. En baie kere verloor jy 'n customer want hy wil eintlik vir die look gaan, maar jy moet nog jou integriteit hou. So ons sal dit nie doen nie. As 'n ou sê ek ry 200 km op 'n teerpad, gaan ek hom nie 'n mat terrein tye gee nie. Die band is gery vir 160. Of jy kyk na die tipe kar wat hy ry. Exactly. Ja. As daai band gery is vir 160, gaan ek hom sê ek is jammer, jy kan nie hierdie band op daai kar Korrek. As jy elke naweek 200 km/h wil ry see toe nie. Korrek. En vice versa seker. Ja, vice versa. So dit is baie belangrik om die regte band te vat vir die regte
applikasie. vir die spesifieke motor wat daar is. Yes. Ja, dis baie interessant. Die ander ding, en ons moet miskien op 'n stadium met ouens soos Christian Liebenberger gesels. Ouens kom dan en dit het met my gebeur. En die handelaar het vir my gesê, ek gaan nie dit wat jy wil hê aan jou verkoop nie. Ek het 'n klein GP gekoop. Toe wil ek groot rims opsit en breë bande. Okay. Toe sê hy vir my, jy kan dit doen. Ek gaan dit nie aan jou verkoop nie, want jy gaan skade aanrig nie net aan jou diff nie, maar aan jou radkas en jou koppelaar, want die ontwerp van hierdie voertuig, of ons moet praat met ou soos G-Prinsloo, of G-Versage, enige van die twee van hulle. Jy het 'n hele ombouing nodig in terme van die voertuig, sy suspensie, sy clutch, sy radkas, alles. Jy kan nie net sulke dik baan en sulke groot tyres kan op. Dit maak sin. Die geometrie van die hele drivetrain word heel uitgesit net deur die circumference of die diameter van die band. Ja. Klein soos dit, een klein verskil. En dis hoekom op 'n 4x4 kan jy nie 'n spaarwiel hê wat 'n bietjie groter of 'n bietjie kleiner is, want op 'n 4x4 het jy meer as een band wat op dieselfde tyd dryf. Ja. So jy gaan jou differential opneem soos in 'n kwessie van 'n baie tyd. Ja. Karretjie sê tyres is baie goedkoper as 'n lewe. Jy kan 'n tyre vervang nie 'n lewe nie. Moenie kanse vat nie, veiligheid is die belangrikste. 100%. 100%. I mean, it's like, let's say for example you want to ride a motorcycle for that matter, and now you've got to choose a helmet. Yeah. Please, whatever you do, don't try to save money on the helmet. Buy a proper helmet. Buy the best. Very, very, very. And the same applies to tyres. I would like to go a little bit further into tyres in terms of, well, what can I call it? The environment. So obviously when somebody comes to TyreRack, you know, you fit them with new tires and let's the customer leaves and the old tires are basically out of his mind. You then sit with these old tires. What happens and what is important about the process of what happens then with those tires? There's a difference between what happens and what is supposed to happen. Okay, cool. So what happens is that we then have a garbage removal company come remove them, and they end up at Kupferberg or whichever other landfills around the country. Landfill, okay. What's supposed to happen to them is they're supposed to go through a recycling process where the oils are extracted, and these oils from the rubber can be used as propellants. And then the rest of the rubber can be recycled into conveyor belts and so with the recycle process they basically reduce them to little rubber balls. That does not happen in Namibia. It's supposed to an extent happen. We pay the government, every single tire dealer pays the government $10 for every tire brought into Namibia as a waste management fee. That's what it's called. It's called a waste management fee. So that onus and that responsibility for that $10 now rests with government. We're paying the money to them, so that's no longer our problem. It's their problem, and they're not fulfilling the obligation. Wat is die training levies wat companies betaal? Ja. Dis dieselfde ding, companies betaal training levies. En waar het jy nou al gehoor jy betaal training levies sover ek weet. Het government al na jou toe gekom en gesê watter kursusse kan ons jou mense opstuur? Nee. Nee, dis dieselfde tipe van ding. Jy weet, ja. Interessant. Ons gaan gou nog advertensies speel. Dan kom ons terug gesels ons verder met Mohammed Bhamjee. Come check out our new on the menu deep fried chicken pops. Served with a monkey gland sauce. It's a simply delicious light snack like only Vintage Bar and Grill makes it. Also, don't forget to come check our new on the menu chicken strips and chips. Don't miss out. Like always, food to perfection. Only at Vintage Bar and Grill. The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted.
FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ons is terug. And we're Ons is back. terug. Praat bande, een van die belangrike aspekte van 'n motor. Onderhoud is 'n ander ding wat ek dink mense te los, te laat en dan moet hy duur betaal. Daar's 'n paar dinge waarna mens moet kyk. Of wat jy gereeld moet na kyk. Ons het nou net gepraat oor voorbereiding voordat jy die lang pad vat. Maar dis dalk te laat. Jy weet, dan wil man 'n vinnige bande kry teen 'n goedkoop prys. Op 'n gereelde basis. Ek praat nou nie van elke dag soos jy tande borsel nie. Maar gereeld as jy om jou kar stap. Noem 'n paar goed wat ons moet bedag wees op. Wat ons net bedraak sien, bo en behalwe die een oor my band is pap. Okay, dis obvious. Maar die ander goed, wat sou jy sê? Okay, die druk is belangrik. So jy moet gereeld kyk dat al 4 bande dieselfde druk het. Hoekom? Want die balans van die voertuig gaan uitwees as een band papper is as die res. En so jy gaan addisionele druk op daai spesifieke band sit. Nie omdat die een bietjie stywer moet wees want die engine is voor en hy dra meer gewig nie. Nee, dit baie keer kan jy die twee voorstes ligter hê en die twee agterste Bietjie harder. bietjie harder hê. Dit maak nie regtig 'n verskil, net solank die balans is daar. So Ek verstaan. links en regs agter moet dieselfde wees as links en regs voor. Okay. Dis baie belangrik. Tweedens, kom ons bly by lugdruk, overinflation. So jy kan sien as jou band te vol gepomp is. As hy te vol gepomp is, loop hy af. So as jy na die loopvlak kyk. Ja, as jy die loopvlak kyk en jy sien die middel raak gladder as die ander, beteken jou band is te vol. Hy's amper Balloon. Right, Hy balloon. yes. It's ballooned. Okay. So that's why you'll find it's running off more in the middle and the sides. Yeah, And yeah. if it's Yes. underinflated, it will be the opposite. The edges will be more worn out and the middle won't be. Ja, want dan loop hy weer dan weer soos 'n duik, Correct. soos 'n uitgelede matras. Correct. Jy weet. Een van die groot foute wat baie mense maak ook is hulle blaas hulle bande baie af as hulle op 'n grondpad ry. Ja. En dit gee jou 'n bietjie meer gemak. Van die band doen die werk van die shock absorber. Maar dit is nie gesond nie. Hy moet nog steeds net tot 'n sekere punt gaan en nie verder nie. Kyk, so sandry Ja. is dit word dit aanbeveel dat jy jou band aflaat. O, gryspad, okay, Ja, goed. sand Goed. is normaal, Ja, want jy ry nie lang baie so nie. Jy Ja, ry okay. nou op die strand, jy doen jou ding, jy kom af, sodra jy afkom, Ja. pomp jy hom onmiddellik weer op. So Right. gryspaaie. Ja, so as jy grys baie ry en jy voel hy's bietjie sinplaat, en dan wil jy nou jou band bietjie popper maak sodat jy makliker oorry. Ja, traction, ja. Ja, en dit moet 'n ou nie doen nie. Dis die band kan nie heeltemal compensate vir dit nie. En hy maak skade aan die band self. Dis die een ding. Die tweede ding wat 'n ou moet altyd voorkyk is as die bande ongelyk afloop, as hy nou meer op die een kant afloop as die ander kant. As dit gebeur, is dit gewoonlik 'n wheel alignment issue. Ja. Okay. En dit moet vinnig uitgesort word. Ja, want ek wou sê dan anders jy groot skade. Die derde een is as hy begin glad raak, dan is hy Ja, so of dis course, klaar. of course, ja. 1.6 of 2.6 mm. Ja. Enigiets onder dit is onwettig. Ja. En die belangrikste van alles is prevention is better than cure, soos jy nou gesê het. Yes. By TyreRack doen ons verniet free inspections, free rotation, free filling of nitrogen at any time. Any customer can come in at any time. Ons doen dit vir hulle. Right. So there you go. So ja, en dit is belangrik. Prevention is better than cure, want as jou band al klaar begin ongelyk afgeloop het, is dit tyd om te vervang. Is te laat. Ja, that's it. It's done. En alignment elke 5 tot 10.000 km kos R280. Dis 'n goeie. Dis 'n baie goeie. So Dis 'n baie goeie. En ook as jy 'n voertuig het wat gereeld vrag dra. Jy weet en ek weet baie ons laai gereeld baie swaar vrag, ry weer sonder dit vir 'n tyd en dan ewe skielik kom hy agter dat op die bande die loopgedeelte, loopvlak begin uneven raak. en skokbrekers. En so ja, ons het nie eers
daaraan geraak nie. Ons moet eintlik oorskop. So you know what happened now? TyreRack on Infostream has just assisted their first customer. Is dit Because Lizelle Kotse het gevra wat moet die druk op die sedankar wees en toe het Fawaz Brenner gevra which type of car is it and which model, and now Zelly said it's Volkswagen Polo. So we've got to wait for Fawaz to tell Zelly what it should be, or you. Correct. I can't say it offhand because a VW Polo will have anything from a 14-inch tire up to a 17-inch tire as standard. And each one of those tires has their own recommended tire pressures. Right. Maar baie maklike rule of thumb, maak die drywers deur oop. Okay. Kyk daar op die B-pilaar. In the door. In the door, yes. there's a little stickertjie, sticker there. All cars come with it. And that little sticker will show you what your tire pressures should Right. be. Of Zelly, go to your car, have a look and let us know. Maar wat nou lekker is hierso is ons het al voorheen daaroor gepraat is dit ons begin met ons met jou gesels die kommentare want jy's nou ons gas vandag. Right. En dan intussen tyd terwyl ons gesels dan begin die ouens met mekaar gesels. Yes. Wat ook 'n goeie ding is. Dankie vir daai comment Andre, jy is 100% reg. Dit is 1.6 en nie 2.6 nie. Is dit? Okay. Yeah. And then Fawaz also says, but you can also check in the index on the side of the door. And he's also advised minimum of 2.1 bars on 15-inch, 16-inch, and up a minimum of 2.2. Is Winsie op vandag? I don't know if Vince is on. Vince, are you on? Let us know if you're on. As hy dalk daar's. Ek wil nog vra oor die hele geheim. En dis weer eens daai sexy look. Low profile tires. En sulke dik exhausts. Yes. En low profiles. What is it about? Weet jy Val in Joburg. Nee, nie Jy sal onthou. en dan weer ook en ek verstaan dit. Jy kry ouens wat motorheads is. Ja. Petrolheads is. Ja. Ek neem aan ons almal. No, there's nothing wrong with that. Ja, bietjie maar money. ja, okay, ek is 'n motorhead. Ek is meer 'n hoeskeer. So vir my is daar 'n passie betrokke as ek iets te doen met my kar. Ja. Yes. Anything to do with my car is there's more passions involved, emotions involved than common sense. So if you're not a motorhead, then a car is just a tool to get you from point A to point B. But if you're a motorhead, a car is something completely different. And ask any woman, a pair of shoes is not a pair of shoes. Ja. Right? Yes. So otherwise she'd be wearing flats all day long because it's comfortable and that's the way it should be, and she'll wear a most comfortable pair of shoes. But shoes represent who you are. It's Style, lifestyle, fashion. the moment, Sure. everything else. So if you've got your card, also depending on what tires you want, I mean, you get into the car, you close the door. It's like putting on a cloak or the clothes, you know. So I'm totally with you. It's the look of yourself, jy weet. Yeah, it is an extension of yourself. When you're in that car, the car is an extension of who you are. Maar kom ons praat oor daai low profile bande. Is dit duurder? Is hulle reliable? Is it only really for look and for speed? Okay, so what's the secret about that? So you get cars that come standard. A BMW X6M comes standard with 35 profile tires on 22-inch wheels. Okay. This is not someone who's gone and tried to beautify his car. This is from the manufacturer, engineered that way for that reason. So the short answer is no, they're not necessarily more dangerous or less dangerous, and they're also not necessarily more expensive or less expensive. Tires prices depend on how popular they are. Ek verstaan. So op hierdie oomblik 'n 17-duim band en 'n 18-duim band vir 'n Hilux is goedkoper as 'n 16-duim band vir 'n Hilux. Want in die verlede was die 16-duim die gewildste size. Ja. Lankal nie meer nie. Ja. Toe het 17 geraak en nou is dit 18. Ja. So omdat daai band die populairste size is, hulle maak die meeste daarvan, daarvoor kom sy prys af. So low profile bande kan goedkoop wees. As hulle gewild is. So Dis maar vraag en antwoord. Ons vat 'n Polo. En die ding kom met 14 duims. En nou gaan die ou op na 17 duims toe. Ja. Wat ons doen in die tyrebedryf is ons speel nie te veel met sy outer diameter nie. So dis soos 'n donut. Ja. Die binnekant raak net groter, maar die buitekant bly presies dieselfde. Oh, I get it. It's a bigger donut. Ja, So ek verstaan wat jy sê. ja, Okay. so dit Ek het affekteer nooit daaroor glad nie gedink. jou diff ratios, jou gearing ratios, jou speedometer readings.
absoluut niks nie. Jy bly net daar waar jy is. Okay. Die tweede ding wat ouens doen om daai gap te verander, want dis 'n groot gap, is hulle sit 'n verlaagde suspensie. Ja. Okay, maar dit is nie ons werk nie, dit is nie waar ons is. Ons is by die bande en ons verander die integriteit van daai ou se rolling chassis glad nie. Absoluut nie. Nou ja, die nadele van low profile tyres is as jy deur 'n pothole gaan of iets. Oor die algemeen is 'n harde drive because the tire does provide some absorption en jy gaan dit nie heeltemal meer kry nie. Maar koop 'n Mercedes A45 AMG, maak nie saak wat se size band jy daarop sit nie. Hy kom met 'n klipharde suspensie in elk geval. Dis ek ook vra of Vincent daar is. Ek wil hoor of hy saamgestel. Hy's jou buurman nie. Ons het by MZ. Oh, okay. Ons het ook 'n paar vrae hierso. Pierre Soudens vra run flats is my probleem. Wat's 'n run flat? Run flat bande is bande wat tot as hy as jy 'n papwiel het met hom, kan jy nog steeds op hom ry. Okay. Vir 'n sekere tydperk Right. en 'n sekere spoed. I see. Okay. So Well, that normally it's at 80 kilometers per hour for 80 kilometers maximum. Yeah. That's how long you can Wow. drive a car that's had a puncture with run flats on. Well, there you go. Okay, so hy sê run flats is sy probleem. Daar's omtrent nooit voorraad as jy een benodig nie. Is dit 'n supply probleem of hoekom sukkel mense so? Dit is nie regtig 'n supply probleem nie. Die probleem is karre wat met run flats uitkom en in Namibia is dit hoofsaaklik BMW's wat daarmee Right. uitkom. Alles baie duurder, eerstens. Sure. Tweedens, meeste van die mense hou nie van die rygenot daarvan. Onthou 'n run flat band het om hom regop te hou vir langer het hy 'n baie dikker sidewall. Okay. And that decreases the drive comfort Sure. under normal conditions. Secondly, most in Namibia, sê byvoorbeeld ons het nou 'n papwiel gekry en ek sit in Ottawa. Wat doen ek? Waartoe ry ek vir 80 km om na 'n redding te kom, om na 'n oplossing te kom? So typically these cars don't even have a spare tire. Most of them don't. So some of the manufacturers, like Mercedes-Benz, on their performance cars, they don't even include run flats. What they include now is normal high-performance tires with obviously with tire pressure monitors, so you can see when they start deflating, and then they give you a compressor with some goo to put back into there before the tire gets completely flat, and then you can continue on your way. Right. Most of the manufacturers that have been using run flats have done so to prevent the necessity of a spare wheel. Yes. But again, it's not practical in a country like Namibia where the towns are so far away from each other. Yes. Yes. And you're not really going to find the correct solution anywhere. 80 kilometers doesn't do much for you. In Europe, 80 kilometers, I mean, you need 10. Jy ry van een land na die ander land. Wessel Mostert sê net soos bande en jou kar is daar baie industrieë waar mense kortpad vat en mense besef nie wat se skade hulle aan hulle self doen nie. Of hulle eiendom doen nie. Mense moet leer om geregistreerde, gekwalifiseerde mense te gebruik. Baie geleer van bande want ek weet niks van voertuie af nie. Ja. Dit is 'n mondvol Wessel. Baie dankie, Wessel. Dis Ek het 'n kleintjie dood aan taksies wat met hierdie klein wielietjies ry. Dit is 'n noodwiel. Dit word 'n noodwiel genoem vir 'n rede. En dan sien jy hierdie ou ry vol vrag. En dan van Windhoek af Kaap toe. 8 koppies steek by die ryte uit en dan een wielietjie is daai. Hoe gevaarlik is dit? Is dit nie teen die wet nie? Dit is teen die wet, is vrek gevaarlik. Daai is 'n emergency spare wheel just to get you to the nearest tire shop. Ja, Tot einde, dan moet jy weer jou oorspronklike band opsit. Jy koop ook nie daai goed tweedehands nie. Want een wiel moet jou hele lewenstyd van jou kar hou. Ja. Maar as jy hom begin ry, dan hou hy 80 of 90 km. Hy kan nie lank hou nie. Hy is nie gemaak om daglikse ry te wees. Mohammed, watse bande stel jy voor moet mense wat donkiekar ry opsit? Daar het weggegooi op die. Ek het nog nie met hulle te doen gehad nie. Okay. Met alle eerlikheid.
Right. Maar meeste van hulle chassis neem ek aan is ou 4Y Hilux bakkies. Dis hy? En hulle ry op 195 R14C's. Yes. En ek neem aan dis die size wat hulle sal moet kry. Nou Pierre Souden, daai het jy jou antwoord vir jou voertuig. Het hy nou weer sy oor vir sy Ja, vir Pierre se voertuig. vir sy voertuig. Ja. Ek wil baie graag vir die kykers of vir almal 'n vraag vra. Maar ek weet dit gaan weer die hel ontketen. Letterlik. Want elke keer as ek dit in 'n gesprek opbring, dan is daar verskeie reaksies. En ek gaan nie die antwoord gee nie, maar ek gaan die vraag nogmaals vra. As jy op die sand ry, of jy kom nou daar by die beach, jy gaan nou lekker uithang met jou chomme, jy gaan nou vis vang. By gat wat ook al, 13. En jy het nou gehoor jy moet jou bande afblaas. Ja. OK, in die eerste plek moet jy nie so afblaas dat die rubber van die rim afkom nie. Tweede plek moet jy ook onthou môreoggend as dit koud was by die kus, dan staan daai bande heeltemal pap. Maar goed, my vraag is dit: wat is die rede dat jy jou bande afblaas? Is dit om die band meer 'n balloonvorm te gee, want die blaas hom as daar af, 'n balloon te word, of is dit sodat die loopvlak langer word soos 'n caterpillar se? Bietjie van albei. Die balloon is nie eintlik die groot issue nie. Die issue is jy sprei jou trek. Heeltemal reg, heeltemal reg. Hoe breër jou trek is, hoe beter jou traction is. So onthou dit net as jy in 'n argument is, dit is so 'n klein bietjie ronder, maar as jy mooi daaroor dink, hoe meer rond jou band is, hoe meer is die oppervlak, die druk teen die sand. So hoe langer jou loopvlak is, met ander woorde, dink aan 'n caterpillar se vlak, jou band word bietjie langer, hoe makliker rol hy oor die sand. So, daai het julle antwoord. Zelikot se vra op hoeveel kilometers moet bande vervang word? Hoe lank is 'n stukkie tou? Exactly. Go to TyreRack, ask them and say, what do you guys suggest? It depends. You get certain all-terrain tires on bakkies that can last up to 100,000 kilometers. Okay. En jy kry sekere ultra-high performance bande vir Porsches en Ferraris wat jy sal gelukkig wees as jy 10 of 12,000 kilos het. Wow. Okay. Ja, dit hang af van die application. En natuurlik die handbriek dra nie by nie. Hy Kom ons kyk hoeveel rook kan ek uit my bande kry, dra nie by tot die leeftyd nie. kyk, ons is baie bly is. Dis goed. Natuurlik so. Sonja vra, waar sien ek hoe oud my tyres is? Of hoe weet ek dit? Daar is 'n manier om dit te lees op die band. Okay. So op die sidewall van die band is daar 'n 4-digit nommer. En hy het so oval lyn om hom, tekentjie om hom. Okay. So daai kom ons sê dis 1921 is daai nommer. As daai nommer 192 in is daai nommer 192 is. Die eerste twee nommers is week 19. Hy is vervaardig in week 19 van die jaar 21. Okay. 2021. So dit is jou date of manufacture. Wow, I didn't know that. Ja. Cool. Okay. Dan Joep Nel sê langer footprint. Ja. Nee, dit is waaroor ons gepraat het nou net. HD se bande kom van die John Deere fabriek af. Sê Pierre Souden. Oh dear. Okay. Harley Davidson. Hy sê so, ja. Pierre Souden, jy soek vir moeilikheid. Ja. En jy gaan dit tog kry. En dan Pierre Souden sê ook in die sand is dit beter om 'n lang spoor te hê as 'n breë een. Hoe wyer hoe meer weerstand sê, en dan Pierre sê ook Zelly dit hang af of jy Okay, so dis dit weer. Die ouens is besig om mekaar op te werk op hierdie Woensdag. Hy sê Zelly dit hang af of jy 'n Duitser van Bendehuis afry. We'll be talking later, don't you worry. Ja. Goed, ons is nou terug. Infostream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on Infostream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. Infostream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Goed. Nou ons is hier saam met die verjaardag boy. Yes.
Happy birthday. Wat jou plan nou? Wat is jou personeel se planne met jou vir die dag? Neem aan dat koek gekoop, so Kry hulle halfdag af. nee. Sorry, not gonna work today. Ons het probeer. Isn't gonna happen. Ja, okay. Sorry, Charlie. Ja, ek gaan 'n stukkie koek eet. Ek gaan verder aan die werk kom. aan die werk kom, ja. Ja. I see you've got Black Friday specials. Yes, we do. I'll say, go check it out. Go to TyreRack, go check out this stuff. Vir die Looks van julle really wat nie cool. weet waar hulle is nie. Oorkant, Poepkewits, Megawol. Megawil. Yes. Dis reg daar op die hoek. En soos ek sê, jy kan nie dit mis nie, die groen en swart gebou is daar. Exactly. Ons sê vir jou baie duisend dankies. En dankie vir die kuier. Ja, dit was lekker om met te weer. Ja, jy is baie welkom. Ons sien uit om in die toekoms weer met jou te gesels. Miskien daar uitsaai van jou plek. Ja, dit sal. En ons wys bietjie vir die mense presies hoe werk alles. Ja. Werk 'n wiel se balans, 'n sporing instel en so meer. Of net daai groot verskeidenheid van rims wat jy het. Gebruik hulle nog water om die punctures te sien? You don't fix it if it's broken. Dis ja, die oudste manier om dit te doen, dis nog steeds die beste manier om dit Ja, te doen. nee, you got it. Goed, ons sê vir jou duisend dankies. Thank you. Yes. Yes. Een laaste comment wat hier so nog is voor ons by die weer uitkom. Hierdie souden sê, ek wil net dankie sê aan Mohammed vir die informasie. Ek het dit persoonlik baie geleer. So we've accomplished our mission. Dis Great. Kom ons kyk gou by die weer. Okay, let's just quickly have a look at the weather. That's of course the weather for tomorrow. In the interior, it's going to be sunny and hot in the south and also the west. Elsewhere, partly cloudy and hot with a few thunder showers in the north, which is really good news. The coast, partly cloudy and mild to warm. And then the maximum temperatures for tomorrow, Windhoek 33, Swakopmund 22 with Walvis Bay at 25, Katima Mulilu at 34. Let's go over to the other northern regions, Okongo 32, Omusia 32, Ondangwa, Dangwa 33, there we have it. And then Ochivarongo is at 34, Riobot at 33. And let's go and have a look at anybody from Marintal around, perhaps. Ons 34 degrees in Marintal. Verslaggewer is missing, sy is nie meer in Marintal nie, sy. Ja, Sy is op die rondloop uit. Keetmanshoop Klaar is met vakansie. 34, met buitenpos ook 34, Gobaba is 34. And that's your weather. Ja, en die beeld vandag sê dat die watervlakke is nog baie hoog. Die Oranje rivier is in vloed. 7.2 meter hoog op hierdie stadium. Okay. En voetpaaie na die valle by die Ograbiese watervalle is gesluit as gevolg van die stormwaters in daai wêreld. So baie dankie Mark Barnard vir die inligting wat jy vir ons gestuur het. Ons waardeer dit, die inligting op die Volksblad en die beeld vandag. Die vermiste ouetjie is gekry. Dit was so 9 dae na 'n rampparty wat hy die aand besluit het om huis toe te ry. Dit is Willem Kreer. Hy het sy bakkie en sy lijk in die bakkie gevind. Oh. So 'n klompie 100 meter van waar hy in die rivier beland het. Wow. So sy lijk is gekry. Sad. En sy ouers kon nou daardie saak afsluit. So dankie Piet en Maak vir die voorblad inligting wat julle vir my stuur van die burger en die beeld. Op hierdie stadium is dit great stuff om dit te kry vanuit Suid-Afrika. Ons sê vir jou mooi dag. Thank you very much. Ons- Have ons- yourself a ons- fantastic day. Fluit ons storie is uit. See you tomorrow. Tot môre. Mooi bly. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.